So verses 16 to 18. Znači stihovi 16 do 18. Please note how the 24 elders respond. Primijetite kako odgovaraju 24 starješine. They thank God, the one who is and who was. They do not add who is to come. He is just about to come. Oni zahvaljuju Bogu koji je bio i koji jest. Oni ne dodaju onome koji će doći zato što on upravo dolazi. Thanking that he started to reign. I zapravo na taj način pokazuje da on započinje vladati. Vladati. And answered the wrath of nations by his wrath. I odgovara na gnjev nacija svojim gnjevom. Please note, the time of wrath is to come only now. Primijetite da vrijeme gnjeva dolazi tek sada. Now comes the judgment, reward and rectification. God is not the source of evil. He comes to rectify it. Sada dolazi vrijeme suda i odmazde. Bog nije Bog zla, ali on je taj koji naplaćuje. The word wrath, or wrath, is considerably more frequent in Revelation from now on. Riječ gnjev, on je od sada nadalje vrlo učestala riječ. Also the attitudes are changing. I navike ili stavovi su drugačiji. People change from fear to anger. Ljudi se mijenjaju od straha prema bijesu. The devil changes from enmity to a great anger, 12:12 thumos megas. I Sotona se mijenja u jako bijesnoga. God comes from warning and urging to his wrath. The time of his wrath is soon to begin. Bog umjesto najave i upozorenja dolazi do gnjeva, jer njegov gnjev upravo počinje. The praise of the 24 elders is in harmony with the mighty chorus of heaven in 19:6-8. Slavljenje 24 starješine se sad udružuje sa slavljenjem zbora koji je u 19:8. Our Almighty God has started to reign. The bride of the Lamb is ready, dressed in her acts of righteousness. Naš svemogući Bog je započeo vladati, a njegova nevjesta je spremna u bijelim haljinama svoje pravednosti. And the wedding feast is about to begin. I svadbena gozba treba započeti. But back to verse 19, chapter 11, verse 19. The temple of God is mentioned again. Ali natrag 19:11 hram Božji se ponovo spominje. First time it was chapter 11, the first 3 verses, the beginning of this chapter. Prvi put se spominje u 11. poglavlju u prva 2 stiha. And in fact this is still the same vision. A zapravo još uvijek je ta ista vizija. Verses 1 to 3 have shown a process of separating the sanctuary with the golden altar of incense from the outer court that was given to the Gentile world. Taj dio pokazuje kako se odvaja unutarnji dio hrama zajedno sa žrtvenikom koji u svetinji od vanjskog dijela hrama koji je dan poganima. Now the Holy of Holies is seen to open with the Ark of the Covenant inside. Sada se svetinja nad svetinjama otvara sa kovčekom Božjim unutra. The Ark of the Covenant means the presence of God, the glory of God. Kovčeg Božji označava prisutnost i slavu Božju. God is going to deal with them again. Bog će s njima ponovo pozabaviti se s njima, da. What exactly the sign implies on earth, we need a bit of speculation. Što to zapravo taj znak označava na zemlji, tu bi mogli špekulirati. Probably it may indicate an earthly material temple of God begins to be an issue again. Može značiti da će materijalni, fizički hram na zemlji ponovo biti izrađen, sagrađen. Also,
unlike the expectation of some that God's presence comes back to the temple, A volim i neko mišljenja nekih da će Božja prisutnost se vratiti natrag u hram. it may suggest that the temple comes back to God's presence, whatever it may mean. To bi moglo ponovo sugerirati da hram dolazi natrag u Božju prisutnost, što god to značilo. Or perhaps both. Ili možda oba dvije stvari. But certainly and literally, the Ark of the Covenant means covenant. No speculation is needed. Ali sigurno jedna stvar da zavjet, kovčeg zavjeta zapravo znači zavjet. I tu nema nikakve špekulacije, diskusije. Our expectations concerning the end times follow from a covenant. Naša očekivanja što se tiče budućih vremena slijede zavjet. The covenant with Noah Zavjet sa Noom promised there will be no more deluge, obećava da neće više biti globalne poplave. and made possible the covenant with Abraham. I omogućio je zavjet sa Abrahamom, That promised him multiple offspring and a specific country. koji je obećao, taj zavjet obećava veliko potomstvo i određenu zemlju. It made possible the covenant with Israel. I to je omogućio novi zavjet sa Izraelom, That promised blessing in the promised land. koji taj zavjet obećava blagoslove u obećanoj zemlji. It made possible the covenant with David. To omogućava zavjet sa Davidom, That promised a king and eternal blessing. koji će obećavati da dolazi kralj i vječni blagoslov. It made possible the covenant of Jesus with his people. I to omogućuje zavjet Kristov sa njegovim narodom, That promised the forgiveness of sins at present and his eternal kingdom in future. koji obećava oproštenje grijeha u sadašnjosti i vječnu vladavinu, kraljevsku vladavinu u budućnosti. So, who expects the Messiah on earth and or the second coming of Jesus Dakle, tko očekuje Mesiju na svijetu ili drugi dolazak Kristov, bases that on a covenant of God, whether they realize it or not. to očekivanje se temelji na zavjetima Božjim, da li ta osoba to razumjela ili ne. If you read Jeremiah chapter 3, verses 14 to 18, U Jeremi 3, 14 i 15, you can see 18, da. Jeremiah spoke on a much later time when the arch of the covenant is not needed anymore since God is present directly. Vidjet ćete da Jeremija govori o budućnosti gdje je zavjetni kovčeg više nije potreban zato što je Bog sam prisutan. These are the most important connotations of the glimpse at the ark of the covenant. To su najočitije konotacije i pogledi koji predočuju zavjetni kovčeg. Without analyzing this crucial concept, Bez da analiziramo ovaj koncept, bitan koncept, we can put it simply. Something very important is just about to happen next moment. zapravo vrlo jednostavno, pojednostavljeno znači nešto vrlo bitno će se desiti upravo sljedeći trenutak. Something that is going to affect both the church and Israel. Nešto što će jednako utjecati i na crkvu i na Izrael. The LSC, lightnings and sounds and thunders, only confirm that is from the throne of God, a new stage begins. Znači, ono što se dalje dešava, to su munje, gromovi i sjevanje, samo potvrđuje da dolazi Bog. Due to the concomitant earthquake and a great hailstorm, nobody would miss its significance. S obzirom da je to veliko nevrijeme, veliki gromovi, nitko ne može promašiti i ne zapaziti njihov značaj. Later, the temple of God is to open again in chapter 15, 5-8, to launch the stage of the last punishments. Kasnije će se hram Božji još jedanput u 15. poglavlju otvoriti da se izlije zadnja kazna. Before it happens, however, we have 3 more chapters to cover. Ali prije toga trebamo još pokriti 3 poglavlja.
that seem to concern a short span of time when many things happen at the same time. ali koji označava jedan kratki vremenski period u kojem su se mnoge stvari desile paralelno. So next we plan to start chapter 12 Znači 12. and poglavlje slowly try to disentangle that convoluted node of concurrent events. Koji zapravo sljedeće poglavlje započinje jedno klupko zapetljanih stvari koje se paralelno dešavaju. Crossing from chapter 11 to chapter 12, Kada idemo od 11. u 12. poglavlje, we leave 11 chapters behind ostavljamo 11 poglavlja iza and another 11 chapters from chapter 12 to 22 we see ahead. i znači prvih 11 poglavlja ostavljamo iza sebe i odjedanput vidimo drugih 11 poglavlja. We are almost at the center of the book of Revelation. Mi smo negdje u sredini knjige Otkrivenja. Do you know what is the very center of the book of Revelation when you count verses? Da li znate koji je centar knjige Otkrivenja kada brojite stihove? Chapter 12, verse 9. 12. poglavlje, 9. stih. And the great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Čitajte lijepo, znači 12.9. That cannot be a mere chance. Znači veliki zmaj je zbačen s neba, koji je Sotona, stara zmija, zajedno sa svojim anđelima su zbačeni sa neba na zemlju. This is a crucial point in the book of Revelation, in the history of mankind, and in the history of all creation. To je krucijalna, najbitnija stvar u povijesti čovječanstva i u povijesti cijelog stvorenja. So the topic we are about to embark on in the next chapter is a very important topic. Znači, tema na koju ćemo naići u sljedećim poglavljima je vrlo bitna tema. Devil hates to listen to it. Đavo mrzi slušati tu temu. Devil hates for you to listen to it. Đavo mrzi da vi slušate tu temu. So please pray. Zato molim vas, molite se. Do not leave it to chance. Nemojte to ostavljati that you are going to slučajnosti. listen to it. Slušajte. Okay, so pray and consider it a privilege. Molite se i razmišljate o tome kao o privilegiji da možete slušati. And expect the Lord Jesus is going to protect his testimony in our midst. I očekujte da će Isus zaštititi svoje svjedoke u ovoj sredini. Okay, chapter 12. 12. poglavlje. Okay, good. Chapter 12 continues in heaven, where the end of chapter 11 began already. 12. poglavlje započinje u nebo, gdje je iz 11. poglavlje završilo. It opens with a great sign that appeared in heaven. It just goes on in a series of signs that explain what happens. Započinje sa velikim znakom koji je započeo na nebo i slijede ostali znaci koji se pojavljuju. The symbolic visions showing what happens Simboličke vizije koje pokazuju što se zbiva. include a look into heaven. To je uključuju pogled ka nebu. It's 11:16 through to 12:12. That is right now. 11.6 do 12.12. Right now, yeah. Then a glance over the sea of Gentile nations. It's Pogled na more poganskih naroda. it come next in chapter 12:13 Od through to 12.13 chapter 13:18. do 13.18. And a view of the earthly Mount Zion. It's chapter 14. I onda pogled na first 5 zemaljsko brdo Sion. Zion, yeah, chapter 14. To je 14. poglavlje. These events or developments Razvoj ovih događaja seem to happen at the same time or in an overlap. se dešavaju ili istovremeno ili se preklapaju. The sequential series of events appears to start again only in chapter 14, verse 6.
kasni događaji zapravo počinju se dešavati tek od 14. poglavlja stih 6. And still, the lines of development run in parallel and intertwine even after that. A ipak linije događaja koje se prepliču ili su paralelne idu i nakon toga. The people responding to the gospel in 14:6 Ljudi koji odgovaraju na evanđelje u 14.6 are gathered during 14:16 okupljaju se u 14.16 only to be seen again in 15:2-4. samo da bi se još jedan put vidjeli u 15 od 2 do 4. The last 3.5 years will be quite intense. Zadnjih 3,5 godine će biti vrlo intenzivne. Not nearly so straightforward as it was with the 7 seals and 7 blows. Ni slično onome što je bilo sa 7 pečata i 7 truba. Here it is where we can appreciate symbols, how helpful they are. Ovdje su simboli koji mi možemo zaista cijeniti i vidjeti koliko nam pomažu. Verses 1-2, chapter 12, 12, 1 do 2. Learning explicitly that what is shown is a symbol, a sign. Ono što moramo shvatiti da ono što se pokazuje je simbol i znak. We need not suppose what is seen is unreal. It is real. John saw exactly what he says. Ali s druge strane ne trebamo misliti da je to nerealno. To je realno jer je Isus to vidio. What John saw had Ivan. What John saw had a deeper meaning. Ono što je Ivan vidio ima puno dublje značenje. It can be seen also that the woman is shown in heaven while the context puts her in an earthly setting. Žena se vidi na nebu, ali kontekst je stavlja na zemaljsku poziciju. The question is, what does the woman represent? Pitanje što znači ova žena, što predstavlja? In the Bible, symbolic meanings are consistent and repeated. U Bibliji su simbolička značenja učestala i uvijek imaju isto značenje. A woman with such attributes, žena sa takvim atributima, clothed with the sun, obučena u sunce, with the moon under her feet, sa mjesecom pod nogama, with a wreath, Stephanos, a wreath of 12 stars. sa krugom od 12 zvijezda oko glave. She represents Israel. Predstavlja Izrael. That she will be giving birth ona će dati porod, can be found and quoted from Isaiah, Jeremiah, Micah and other scriptures, including the New Testament. Znači da će ona dati porod, to se može naći u Jeremiji, Izaiji i drugim prorocima zajedno sa tekstovima i u Novom Zavjetu. Especially New Testament stresses that the non-Jewish Christians are included. A Novi Zavjet još uključuje da će i nežidovski kršćani biti uključeni. Israel here experiences something which concerns the whole world. Izrael ovdje doživljava nešto što se tiče cijelog svijeta. And most importantly, it concerns the future world. I što je najvažnije, tiče se budućeg svijeta. Exactly what the devil hates and tries to destroy. Ono što Sotona mrzi i nastoji uništiti. And here it is, him standing close by. On koji je vrlo blizu. Verse 3. Treći stih. Please note that he has 7 heads and 10 horns. Zamijetite da zmaj ima 7 glava i 10 rogova. And 7 diadems on the heads. I 7 kruna na glavama. The diadem is a sort of a crown. Da, 7 kruna na glavama. Later, when a beast emerges, it will have 7 heads, 10 horns, and 10 diadems on the horns. Kasnije kad se pojavi ona zvijer, ona će imati 7 glava, 10 rogova i 10 kraljevskih kruna na glavama. On the horns. On the horns. Na rogovima. On the horns. Na rogovima, that's important, pardon. a detail. Da. Okay. The move from the crowned 7 heads to the crowned 10 horns is a move in time. Pokret od 7 glava ka 10 rogova i 10 kruna je pokret u vremenu. But we are not that far in the future history yet. Ali mi još nismo tako daleko u budućoj povijesti.
or the inquisitive. The horns are probably all on a single head. Najvjerovatnije da su rogovi svi na jednoj jedinoj glavi. Like the picture of mine which you saw yesterday, Nešto slično kao ona moja slika on koju that ste long juče strip, vidjeli. which is Na over onoj- 30 years old, Na onom dijelu koji je preko 30 godina star. they more probably were tightly pushed together, a sort of wrapping around a cap or helmet. Ti rogovi su vjerovatno bili zbijeni skupa kao jedna kruna na glavi. Mhm, mhm. Kao kaciga. This is what you can see. This is what you can see. Multiple horns on ancient reliefs, typically Assyrian ones. Takve rogove možete vidjeti u starim ovim Reliefs. slikama, naročito na perzijskim. Assyrian, but Syrian, you can. Well, sirijskim. it's ancient actually. Da, to su Persians or Assyrians, it doesn't matter so much. antičke slike, da. Yeah, there are different pictures of gods and kings, and they often show how a symbolic distinction atop one's head. They distinguish them from the common people. Znači imate te razne slike raznih vladara koje imaju takve na glavama takve This is Ashurbanipal. Koji ih odvajaju vladare, slika vladara odvaja od slike normalnih, običnih ljudi. Tako da se prepozna koji je glavar. Da. Right, this is Ashurbanipal, the last really important Assyrian king. Ashurbanipal, posljednji vrlo bitan sirijski kraj. You can see 3 horns on the one side of his cap. S jedne strane 3 roga na kapi. And can expect other 3 horns on the other side of the 6 horn cap. Još 3 sa druge strane, to bi bilo kao kapa od 6 rogova. So in fact, the text of John sounds more bizarre to us today than it must have sounded to John's contemporaries. Tako da tekst koji govori Ivan u ovom poglavlju možda više izgleda čudno nama danas nego što bi izgledao njegovim suvremenicima. You in turn may often meet a 7-headed dragon in fairy tales. Vi možda razmišljate o 7-glavom zmaju iz bajki. Please keep in mind that the book of Revelation was here before any fairy tale. Zapamtite da je knjiga otkrivenja postojala prije nego su se uopće pojavile bajke. The tales for children drew inspiration from the book of Revelation, not the other way around. Znači, često su bajke uzele inspiraciju za svoje priče iz knjige otkrivenja, a nije obrnuto. So what we read now is not a fairy tale. Da ono što mi čitamo ovdje nije bajka. Okay, verse 4. 4. poglavlje. His tail swept away 1/3 of the stars in heaven and hurled them down to the earth. Njegov rep je pomeo 1/3 anđela sa neba i srušio ih dolje na zemlju. These obviously cannot be real stars. 1/3 zvijezda. Ovo najvjerovatnije i najočitije nisu prave zvijezde. We have already saw stars stand for angels. Mi smo već vidjeli da zvijezde označavaju anđele. Verse 5. 5. stih. The woman, Israel, gave birth to a son. Žena Izrael znači rađa sina. It is a man who will shepherd the nations with a rod of iron. To je čovjek koji će vladati nad nacijama sa gvozdenom palicom. Who is this son, a male? Jos arsen. Koji je taj sin čovječi? If the woman were the Virgin Mary, it would be obvious the child is Jesus. Kad bi žena bila djevica Marija, onda bi to bilo normalno da znamo da je taj čovjek Isus. Indeed, Mary is frequently depicted in a manner similar to this prophecy. Najčešće je Marija i prikazivana na slikama u skladu sa ovim proročanstvom. Her iconography is based on some scriptures and visions. Njena ikonografija i slike su temeljene na nekakvim opisima iz pisma. In a way, the Virgin Mary is a prime representative of Israel. Na neki način je djevica Marija prvi predstavnik Izraela.
For me, it is acceptable that the vision of John recapitulates the virgin birth of Jesus. Za mene je potpuno prihvatljivo da ova vizija Ivana može predstavljati i djevičansko rađanje Isusa. The question is, if it is all, Pitanje je da li je to sve? if the birth of Jesus is all that a particular vision is about, Pitanje je da li je rađanje Isusa sve ono o čemu ova vizija govori. I do not believe so. Ja ne vjerujem tako. Scripture says something different. Pisma su malo drugačija, govore nešto drugačije. If we read the prophet Micah, we can see he spoke of the times of the end. U proroku Miheju vidimo da on govori o budućem vremenu kraja, Specifically, the condition of Israel in the last days. posebno u kojem će stanju biti Izrael u posljednjim vremenima. We cannot read all the 7 chapters of his prophecy now. Ne možemo sad čitati svih 7 poglavlja njegovog proročanstva, Only pick up a couple of verses in samo this izvući context. nekoliko stihova iz konteksta. In 4:9, he 4.9 on kaže, speaks of Jerusalem as a woman in labor. govori o Jeruzalemu kao o ženi u porođajnim bolovima. Next verse, the woman in labor is the daughter of Zion. Sljedeći stih, žena u porođajnim bolovima je kćerka Siona. He says she will have to leave the city and live in the country. Kaže da će ona morati ostaviti grad i živjeti na selu. He speaks of Babylonian captivity, but as often he includes later times too. On govori o babilonskom zatočeništvu, ali tu se uključuje i buduće vrijeme također. In the next chapter, he prophesied that Jesus will be born in Bethlehem. U Micah 5:1. sljedećem stihu ili poglavlju on prorokuje da će Isus biti rođen u Betlehemu. The very next verse, 5:2, says, A sljedeći stih 5.2 kaže, he will give Israel up till when she who is in labor has given birth. on će dati Izraelu, on će otpustiti Izrael dok ona koja rodi ne treba roditi. Then the rest of his brothers, that is Christians, the rest of his brothers will return to the sons of Israel. Tada će ostatak njihove braće se vratiti ostatku Izraela. In the following verses, U sljedećim stihovima he speaks of the ruler in the millennium kingdom on in govori Israel. o vladaru u tisućljetnom kraljevstvu Izraelu. This birth of Christ is something different than his physical birth from Mary. Ovo rođenje Krista je drugačije nego fizičko rođenje kad se rodio od Marije. She is probably not Mary here. Ona vjerovatno ovdje nije Marija. Though admittedly, Mary was the best of Israel. Možda je Marija bila najbolji dio Izraela. Also, the birth is something else and more than a physical birth of an individual. Tako i samo rođenje je nešto drugo, ne samo fizičko rođenje jednog pojedinca. Isaiah is the prophet who has much to say concerning what is going on in Revelation. Izaja je jedan prorok koji jako mnogo govori o tome što će se dešavati kasnije u otkrivenju. We are going to refer to him over and again. Mi ćemo stalno i stalno se vraćati na njegove proročanstva. In Isaiah 26, Izaja 26, in the context that relates to what we see here, he says, u kontekstu koji ovdje pokazuje, on kaže: our troubles made us turn to you, Lord. Naše nevolje će učiniti da se mi okrenemo k tebi, Gospode. We whispered prayers, Mi šapćemo molitve, but we appeared to you, Lord, as a pregnant woman ali mi se pojavljamo pred tobom kao trudna žena that draws near to birth, koja se približava porodu, writhes and cries in pain, koja se muči, savija u bolovima. very much like here. Jako slično kao ovdje. But what we delivered was a spirit, ruach. Ali ono što smo mi rodili bio je duh. Znači, to je ruah. No one to rescue us, not even anyone to live here with us. Niko da nas spasi, čak ni onaj koji živi s nama. Instead, a resurrection occurred. Umjesto toga nastaje
uskrsenje. The dead were risen for a new hope. Mrtvi će uskrsnuti za novu nadu. We in turn have to flee away and hide A mi za razliku se moramo bježati i sakriti se. till God comes with his judgment. Dok Bog dolazi sa svojim sudom. This paraphrases verses 16 to 21. You can read the passage word by word later. To parafrazira poruku od 16 do 21. Možete kasnije pročitati cijeli tekst. The context of this broader vision of the Ark of the Covenant in Revelation chapter 11 of the woman described as Israel in her birth pangs, of Satan ready to destroy her royal male child. Ova slika koju počinje u 11. i u 12. poglavlju, koja pokazuje ženu koja je u porođajnim mukama i zmaja koji čeka da uništi njeno dijete. And of Satan ready to destroy the royal male child. I Sotonu koji je spreman da uništi kraljevskog muško dijete. And of all to which this incident links up. I sve one na koje se taj događaj povezuje, jer ima puno stvari s kojima se povezuje. All that is a strong stimulus to search for more biblical clues. To je veliki poticaj da tražimo više biblijskih poveznica. I'm sure Jews will do it. Vjerovatno bi Židovi to radili. The circumstances of the birth of Jesus, as we know them from the Gospels, okolnosti o rođenju Isusa, kao što ih mi poznajemo iz Evanđelja, do not fit very well to the picture that is shown here. Ne slažu se baš najbolje sa slikom koja je prikazana ovdje. Also, Jesus has not defeated Satan simply by escaping him. Isto Isus nije pobjedio Sotonu jednostavno bježeći od njega. The text tries to tell a message. Tekst nam želi poručiti jednu poruku. This is what we should search for. To je ono što mi trebamo istraživati. We should not dismantle the text to a bunch of unrelated general pictures. Ne možemo povezati ovaj tekst samo sa jednom hrpom slika koje nisu jako povezane. We know the promise to rule the nations does not apply only to Jesus Christ. Mi znamo da obećanje da vlada nacijama nije dano samo Isusu Kristu. We're going to read about it in chapter 19 verse 15. Čitat ćemo u 19. poglavlju 15. stih. It applies also to the saints of the church. To se odnosi, znači to vladanje narodima se odnosi i na svetima crkve. We have read it in chapter 2 already. To smo već čitali u 2. poglavlju. Sometimes the church, usually portrayed as feminine, is spoken of in masculine. Ponekad crkva koja se obično prikazuje kao žena, ponekad se o njoj govori kao i o muškarcu. Certainly, the church is not always feminine. You find all the three genders. Sigurno crkva nije uvijek u ženskom rodu, vi ćete naći sva tri roda. Masculine is muški, Ephesians 4:13. Efežanima 4:13. The church is personified as a perfect man, a grown-up church. Crkva je personificirana kao odrastao čovjek koji je sazreo. The picture presents the church unified and perfected under her head, the Christ. Crkva se prikazuje ujedinjena i perfektna pod njenom glavom Kristom. So this figure, the true one body, speaks of the church and Christ at the same time. Tu slika crkve koja je ujedinjena u tijelo sa Kristom skupa govori o crkvi i Kristu zajedno, istovremeno. This is congruent with the attribute who will rule the nations with an iron rod. To znači se priključuje onom atributu tko će vladati nacijama sa željeznim žezlom. This is very clear. Other mentions are not very clear, neither in Jeremiah 31 nor in some New Testament scriptures. Druge neke napomene nisu tako jasne niti u Jeremiji, niti u novozavjetnim spisima.
the one who restrains the hidden power of lawlessness from fully manifesting itself, Onaj koji zaustavlja sakrivenu tajnu bezakonja od njene konačne in manifestacije 2 Thessalonians 2 verse 7, u drugoj Solunjanima 7 or katechon, could be the Holy Spirit. može biti Sveti Duh Or katechon in verse 6. u 6. poglavlju, u But 6. stihu. the Holy Spirit will not leave the earth when the church leaves it. Ali Sveti Duh neće ostaviti zemlju kada crkva ostavi zemlju. Most probably he will be present with Israel. Najvjerovatnije će Sveti Duh biti prisutan sa Izraelom. Being taken out of the way, Na to da se pomjeri ili pomakne s puta, in verse 7, would have u meant 7. stihu, being translated from within the world into Israel. Is this the to bi meaning? možda značilo da se miče iz svijeta u Izrael. Da li je to pravo značenje? There is a similar gender transition elsewhere in the scriptures, but I Ima will not go to detail. još neke napomene u drugim dijelovima Biblije, ali nisu jasni. Some believe the man child is the 144,000 elected. Neko misli da je ovo muško dijete, da su to onih 144,000 izabranih. Indeed, they're seen again in chapter 14 on the Mount Zion. Istina, oni se vide ponovo u 14. poglavlju na brdu Sion. In Hebrews chapter 12, we can read of Mount Zion, which might be heavenly. U Hebrejima čitamo o brdu Sion koje može biti i nebesko. We would imply the 144,000 were taken away already, probably in the rapture, and in chapter 14, they are seen in heaven. Možemo reći da je onih 144,000 već uzneseno, vjerovatno u uznesenju, i da se sada vide na Sionu u nebu. But a close inspection of chapter 14 does not seem to support it. Ali ako pobliže istražemo 14. poglavlje, neće to baš tako potvrditi. The Lamb is standing on the Mount Zion with the 144,000 servants from Israel. Jer janje tamo stoji sa 144,000 iz Izraela na brdu Sion. There comes a sound from heaven of guitars playing and singing in front of God. Znači sa neba dolazi zvuk gitara i raznih instrumenata i pjevanja od Boga. A song which no one can learn on the earth apart from the community of the 144,000 with the Lamb. To je jedna pjesma koju niko ne može naučiti na zemlji osim onih 144,000 koji su sa janjetom. If Satan might once think he got away with Christ, Ako je Sotona ikada pomislio da je on razriješio i riješio se Krista, da ga se riješio. Yeah. Here he has 144,000 Christs who will distribute themselves throughout Israel, and this way they will distribute Christ. A tu ima 144,000 Kristova pod navodnicima koji će kroz cijeli Izrael podijeliti Krista i širiti ga dalje. Such a mighty fellowship it is, such a powerful testimony to Israel. To je jedna silno zajedništvo, silno svjedočanstvo Izraelu. Such a connection with heaven, such perfect representation of Christ. To je takva poveznica sa nebom i savršeno predstavljanje Krista. With these 144,000 lambs, this passage appears to me making much better sense. Sa ovih 144,000 prikaza janjeta mi mnogo više izgleda da se odnosi na ovaj tekst. Then with just showing 144,000 throughout the world first and in heaven later, full stop. Na način da se oni prvo pokažu ljudima na zemlji, a kasnije će zauvijek biti na nebu. I believe the 144,000 are too specific and are dealt with separately from the rest of the church.
Ja vjerujem da ovih 144.000 specifično i da s njima se drugačije postupa nego sa ostalim dijelom crkve. The only reasonable interpretation left for me is Jedini razlog koji bi po meni bio uvjerljiv, the male child is the portion of the Church of Christ that is ready for his coming. jedini razlog koji bi po meni bio razumljiv je da je taj kao muški potomak to je dio crkve jedini dio crkve koji je spreman da ode sa njim. And we are going to deal with a couple of more comments on it. Još ćemo nekoliko komentara o tome govoriti nakon kratke pauze.